Hi guys, we're here. Ani, sa C3. Hi guys, na Shikaya there is ako galaag-lag. Imbis nga muskwila galaag-laag. Ah, na si Kiara guys. Naamong isa ka. Maestro, so, mato mi sa Jollibee. Mga on mi sa Jollibee. Kasuya, please. Kasuya mo, please. Sus, matay, warang ikaw kwarta. Masunod. Order ami guys. Order mi karon guys. Order mi karon. Maayo na yo, grabe. Napagani. Dawi, mag-review sa tabi. Student ko no hay. Congrats, Shikaya. You're so very big. Big ka talaga. Nang daw. Nang daw. Nang daw. Nang daw. 2 hours later. I want this. Oh my god. Okay? Solid kami guys. Wala na yung wawa. Wala na yung wawa. Science play. Yay. So, bye. Shikaya. Saturday. Manguli. Gusto ko magdula na lang po namin. Manifest, makapasar sa entrance exam. Oh, Wala may kwarta mo. wala na yung kwarta. Hala. A day in her life as a boycott na naadilay sa Pagadian. Vlogger yan. Ang kada isa among tagaan o ticket. Pero talaga yung ticket dahil amo ang gibong sa dahil. Mga ang ticket. Mubalik kami tomorrow.